نجتمع اليوم في إطار الجلسة العامة السادسة لبرنامج لنكن فاعلين وفاعلات الذي انطلق سنة 2011 في تونس. يضم البرنامج حالياً أكثر من 80 مكون، وهذه المكونات هي جمعيات ومنظمات ونقابات وجماعات محلية وتعاونيات من تونس وفرنسا. Puisqu'en fait, nous sommes aujourd'hui à pratiquement jour pour jour à la 20e année de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé à l'époque en France la nouvelle contractualisation mise en œuvre par le ministère des Affaires étrangères de l'époque et qui en fait régissait, voulait introduire de nouvelles modalités de partenariat entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les sociétés civiles et les entreprises, principalement de l'économie sociale et solidaire dans un premier temps, puis les entreprises du secteur marchand ultérieurement, et qui montraient bien que l'idée était de travailler ensemble à la construction de politiques publiques, notamment en direction de la jeunesse, mais bien évidemment pas seulement. Et à l'époque, je crois que les mots ont été choisis avec justesse, puisque un programme, c'est fait pour rassembler différents projets. Un programme concerté, ça veut dire dialogue, ça veut dire transparence. Pluri-acteurs, dans pluri, il faut entendre faire ensemble. Tous ensemble, c'est possible. Et acteurs, actrices, c'est concevoir et expérimenter des pratiques collectives. Je crois que le déroulement du programme Soyons actifs, comme d'autres programmes en Algérie ou au Maroc, illustre bien le propos et en tout cas ce qu'ont voulu à l'époque faire les décideurs dans le cadre d'une concertation très forte dans une instance qui s'appelait la Commission Coopération et Développement, qui élaborait, échafaudait ces politiques publiques qui se voulaient nouvelles et qui, quelque part, ont réussi, puisque 20 ans après, nous sommes là de façon très œcuménique pour partager nos réflexions sur ce sujet. نرحب بالسيد كاتب الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة، سعادة سفير فرنسا، معالي المندوب العام للمنظمة وكافة الحضور. نحب كذلك نعبر لكم على سعادتي بوجودي معكم في هذه الجلسة العامة نيابة عن السيد الدكتور حاتم سالم وزير التربية، اللي مع الأسف تعذر عليه في آخر لحظة الحضور معكم في افتتاح أعمالكم، لكن كلفني باش نبلغ لكم كامل الدعم متاعه لمختلف الأنشطة متاعكم وكامل استعداد الوزارة اللي تأمن حقيقة وعندها قناعة راسخة بالدور الهام اللي يمكن يقوم به المجتمع المدني، خاصة المنظمة متاعكم، وفي إطار ربما عقود شراكة مستقبلية اللي احنا سعداء باش نبرموها معكم في مختلف المندوبيات. اذا احنا ندعموا بلا شروط هذه الأنشطة وعلى كامل الاستعداد باش كذلك ندعموكم انتم ونحققوا لدى الناشئة متاعنا أفضل الظروف للدراسة والتعلم. في النهاية نحب نتمنى لكم النجاح في أعمالكم وشكر مجددا على دعوتكم لوزارة التربية في هذا الملتقى. Et votre envie, je pense, de faire bouger les lignes, car c'est un peu le sujet qui probablement se posera à nous dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Comment, à partir de ce qui a été construit depuis 20 ans, déjà, Roland Biache l'a dit, réinventer à l'aune de nos sociétés qui bougent beaucoup. Et Dieu sait si la société tunisienne a beaucoup bougé depuis 2011. Elle s'est transformée radicalement et elle continue à se transformer et elle va le faire, je pense, pour des décennies, en tout cas des années et des années. La démocratie n'est pas
quelque chose qu'on adopte, c'est un processus, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc, Dieu seul sait peut-être, s'il faut s'adresser à Dieu pour ça, ce que cette démocratie va nous produire de surprises, de belles surprises, de complexité aussi, mais dans les années à venir. Et évidemment, à ce titre-là, je pense que pour nous Français, travailler avec vous, comme nous l'avons fait déjà depuis 2011, est une chance. Parce que, au-delà de ce que Roland a rappelé, des mécanismes qui, à travers un certain nombre de ministères et de pouvoirs publics en France, ont permis ce programme, des programmes concertés pluriacteurs, je pense que nous apprenons beaucoup de cette société qui s'invente ici tous les jours et que le cas tunisien est un cas absolument unique au monde. Je ne vois pas depuis 30 ans, après la chute du mur de Berlin, un autre exemple d'une société qui fait ses choix très librement, de manière très singulière, considérée par certains comme une anomalie d'ailleurs, mais avec une force incroyable. Et cette force, dans le fond, qui vous permet, 7 ans après la Révolution, de réussir, car franchement, vous réussissez. Vous réussissez même parfois à douter de vous-même, hein, mais vous réussissez. Cette force, bon, elle est due évidemment à des choix politiques, hein, mais bon, vous avez vu que les gouvernements passent, mais la société civile, elle reste. Elle reste. Et il n'y a pas de remaniement de la société civile. Non pas qu'il faille qu'il y ait des remaniements du gouvernement. Au contraire, je crois qu'un peu de stabilité est indispensable pour que nous puissions dialoguer avec les pouvoirs publics. Et cette société civile, je pense qu'elle va connaître dans les semaines à venir une nouvelle relation avec le monde politique, avec les représentants élus. Chaque ministère regarde la jeunesse de son point de vue. Le seul ministère qui a une vue d'ensemble sur les problèmes de la jeunesse, c'est le ministère de la jeunesse. Le seul ministère qui a un patrimoine foncier présent après l'éducation, présent dans toutes les délégations de la Tunisie, c'est le ministère de la jeunesse. Le seul ministère qui a des agents formés pour parler à la jeunesse. Mais aujourd'hui, on sent un décalage énorme entre la jeunesse et tout ce qui est officiel, tout ce qui est étatique. On va dire que le vrai défi, c'est pas technique, mais le vrai défi, c'est plus remettre une relation, réinstaller une relation de confiance entre les jeunes et l'État et redonner un peu d'espoir. C'est les deux mots-clés, je crois. En 2011, la jeunesse a manifesté son mécontentement. Aujourd'hui, on a fait des efforts. L'État a fait des efforts, surtout au niveau législatif. Dans la Constitution, le rôle de l'État a changé envers la jeunesse et on est en train de l'appliquer. Le fait d'imposer sur les listes électorales, ça nous a donné à peu près 50% des listes, c'est des jeunes moins de 35 ans. C'est le cas au Parlement, on a à peu près 25 députés. C'est le cas dans les instances aussi, même nos partenaires sociaux, même à l'UJTT, même à l'UTIK. Il y a un renouvellement de génération qui est en train de s'installer en Tunisie. Après, les mécanismes qu'on doit mettre en place pour matérialiser et formaliser cette confiance, c'est pas du tout facile. Et la clé, je crois que, désolé de vous le dire, mais la tâche est énorme, mais la clé, c'est vous, c'est la société civile. C'est le pont qui doit... C'est le pont entre l'État et les jeunes. C'est beaucoup plus facile pour la société civile d'aller vers la jeunesse. Ils ont beaucoup plus confiance dans la société civile.
votre rôle aujourd'hui, c'est de travailler de pair. Parce que la société civile en Tunisie, depuis 2011, a travaillé sur des questions sociétales, heureusement. Et on a réussi à faire c'est-à-dire on a réussi à faire le premier pas pour installer la démocratie et dans la transition démocratique. Mais le travail qui reste à faire au niveau économique, au niveau social, ni l'État, ni la société civile, ni les privés ne peuvent le faire chacun de son côté. C'est un travail en triangle. Une fois que ce triangle se met en place, les jeunes vont bénéficier, le pays va bénéficier, quand je dis les jeunes, parce qu'il y a 60% de la population à peu près en Tunisie qui a moins de 35 ans, 58%. Donc ce n'est pas un choix de faire, on va dire, participer les jeunes dans la vie publique. Ce n'est pas du tout un choix pour la Tunisie, c'est une obligation. وفتح قنوات الحوار مع عديد الأطراف وإمضاء اتفاقيات مع الوزارات والبلديات وهو المهم أساسا في هذا البرنامج. لقد انخرط الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا البرنامج لتناغم هذه المبادئ والقيم التي يؤمن بها الاتحاد والمبادئ التي يؤمن بها الاتحاد وتركز عليها برامجه مع القيم التي يدافع عنها الاتحاد، وأهمها تقليص الفوارق بين الفئات والجهات والمواطنين والمواطنات والوصول إلى الحقوق الأساسية. لقد انخرط الاتحاد العام التونسي للشغل وهو يؤمن بالشعارات التي رددها شبابنا ومناضلين ومناضلاتنا مع انطلاق ثورة 14-17 منذ 7 سنوات من أجل الحق في التشغيل، الحق في التنمية، الحق في الحرية والعيش الكريم. اسمحوا لي أولاً أن أتوجه بجزيل الشكر للسيدة أحلام بوسروال المديرة التنفيذية للبرنامج التشريعي متعدد الفاعلين لنكون فاعلين وفاعلات لدعوتنا لحضور هذه الحصة الافتتاحية للجلسة العامة التونسية الفرنسية. هو صباح كان موجود سيد كاتب الدولة للشباب وحرصت باش نكون موجودة على إمضاء الاتفاقية الإطارية اللي باش نعملوها إن شاء الله، وهذا في إطار أولاً دعمنا لجميع المبادرات اللي يقوم بها المجتمع المدني واللي تقوم بها المنظمات في إطار مشاركة الشباب في الشأن العام، وفي إطار خاصة العمل على التربية النظامية. احنا في وزارة شؤون الشباب والرياضة بدينا صعب المؤتمر الوطني للشباب اللي من خلاله هو كانت عنا اتصال مباشر ب70,000 شاب. مشينا للشباب، للمعاهد، لمراكز تكوين مهني، للسجون، مشينا لشبابنا في المهجر، مشينا للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال المخرجات دينا رؤية استراتيجية، ومن خلالها هي خدمنا على 4 محاور هامة اللي هي كيفاش يكون عندنا شاب مواطن، نخدموا على المواطنة، شاب مبادرة اليوم الانتربرونيا واللي هي مهمة جدا، شاب مبتكر، وشاب أيضا متحرك. ولي بوان كومان اللي لقيناهم مع اليوم معكم وفي هذا الإطار هذاك علاش اللي حرصنا باش تكون فما اتفاقية شراكة، هي كون اليوم كي نحكيو على التربية، كي نحكيو على المواطنة، الإدماج للشباب وأيضا تمكينهم الاقتصادي والاجتماعي. هذايا كيرينا الحقيقة الأرقام قداه من منظمة امبليكي في البرنامج 81 مدام أحلام إذا كان ولا شغالة منظمة تونسية فرنسية. المشاريع زادة اللي قمتوا بها
على مستوى مجالات التربية، مجالات الإدماج، مجالات أيضا المواطنة. مشاريع هذه اليوم ذات أولوية إذا كان نحبوا نشجعوا الشباب في المشاركة في الشأن العام. احنا قادمين زاد على مرحلة مهمة جدا، الحكم المحلي والانتخابات البلدية. فما راهو أرقام اللي وتشخيص موجودين اللي هو اليوم عزوف الشباب على المشاركة. فما كيف الثقة اللي تهزت في مؤسسات الدولة، المصداقية زادة اللي بعد الثورة اللي كيف تهزت. لكن إذا كان اليوم نحبوا نحكيو على الإكيليبر، ما نجموش نحكيو على الإكيليبر كمؤسسة دولة وحدنا. الانفتاح على المجتمع المدني مهم جدا، والعمل التشاركي مهم. وكونه اليوم تبدأ عنا خطة عمل مشتركة ومتكاملة، وتكون المؤسسات متاعنا وحتى يعني البرامج متاعنا يلزمها فيها تحيين لمتطلبات الشباب. هذا اللي نخدموا فيه اليوم. نحكيو على برامج وزارة الشباب والرياضة دوزيام جينيراسيون 2.0، يعني لي جون في جينيراسيون، وبقات البرامج والأنشطة في اون ديفازاج. خليني نقول انا نسمي الاشياء بمسمياتها. راهو هذا اللي حطينا اليوم عليه يدينا. خلينا نقولوا كحكومه الوحده الوطنيه. لكن زاده نعاود ناكد شكري للمنظمات والجمعيات اللي حاضرين معنا اليوم، على خاطر المجتمع المدني عنده دور كبير. والشباب اليوم اللي في المجتمع المدني لازم احنا نوفروا له الاطار ونوفروا له الاليات باش نستثمروا جودي بيان معاه في اي حلمه يحلمها، وباش يكون هو موجود نهار اخر في الحياه العامه، ويكون موجود ايضا في مراكز اخذ القرار. ان شاء الله الاتفاقيه هذه اللي باش نصحوها اللي تزيد تعزز يعني مشاركه الشباب في الشان العام، وباش نعطي ان شيفر راهو 30% من البوبولاسيون تونيزيان من لي جون، وديسي 2030 باش تكون 60%. معناها ما بين 15 سنه و 35 سنه. كي نشوفوا من هنا ل 2030 ان شاء الله نشوفوا شبابنا الكل في مراكز اخذ القرار ويكون عندهم هما المشعل. لكن اليوم زلنا نحضروهم. تحيا تونس ويحيا الشباب التونسي. ميرسي بوكو.